ANN एशियन न्यूज नेटवर्क, आगाही इंसाफ के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद खोखर और आप देख रहे हैं ANN। नाज़रीन, इलेक्शन का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। तमाम उम्मीदवार इस वक्त इलेक्शन मुहिम के अंदर हैं और डोर टू डोर कैंपेन के साथ तमाम उम्मीदवार इस बात का ऐलान करते हुए भी नजर आते हैं कि हमने इतनी बरादरियों को तोड़ लिया, हम इतनी जो है वो लीड से जीतेंगे। बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन ताहाल सूरत हाल इस वक्त क्या है, इलेक्शन कौन जीतेगा और किसका पलड़ा अब तक भारी है, इस हवाले से हम इलेक्शन पर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ के सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं जो कालम निगार भी हैं और सियासी सूरत हाल पर उनकी गहरी नज़र भी है। हमारे साथ मौजूद हैं नसीर अहमद नासिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहला मेरा आपसे ये सवाल है, इस बारे में आप बताएं कि तमाम उम्मीदवार इस वक्त ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा पलड़ा भारी है, हम इस वक्त आगे जा रहे हैं, हम इंशाल्लाह लीड से जीतेंगे। लेकिन आप एक ग्राउंड रियलिटी जो इस वक्त की सूरत हाल है वो हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या सूरत हाल है, किसका पलड़ा भारी है। शुक्रिया अरशद भाई। असल में आप भी जानते हैं, हर इंसान इस बात को अच्छी तरह समझ सकता है कि ये एक इलेक्शन जीतने या इलेक्शन का माहौल बनाने की टैक्टिक्स होती हैं कि सियासतदान चाहे वो एक बंदा भी हो जिसके घर में प्रोग्राम करते हैं, तो ऐलान क्या होता है कि आज फ़लाँ बंदा पूरी बिरादरी समेत फ़लाँ ग्रुप छोड़ के यहाँ पे आ गया। बल्कि मैं कल भी सोशल मीडिया पे एक बात बड़ी खूबसूरत किसी बंदे ने लिखी कि अभी पिछले इलेक्शन को 5 साल हुए हैं और अगर बिल फर्ज कोई पिछले इलेक्शन में किसी दूसरे उम्मीदवार के साथ था और अब वो किसी दूसरे उम्मीदवार के साथ आया है, तो लिखने वाले क्या लिखते हैं कि वो फिर 60 साल रफाकत छोड़ के इधर आ गया। तो मतलब अर्ज करने का कि ये एक ड्रामाबाजी होती है सियासतदानों की तरफ से। बल्कि शाह से जो शाह के वफादार हैं वो इन मामलात को ज़्यादा उछालते हैं। बाकी इसमें हकीकत कोई नहीं होती। जो जहाँ पे भी खड़ा है उसका मतलब जहन तब्दील करना या उसको वहाँ से हटाना ये नामुमकिन सी बात है आज के दौर में। हर इंसान समझदार भी है, अपने मामलात को अच्छी तरह जानता भी है। और अगर हम ये बात करें कि सियासी शऊर वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है और वोटर जो है वो वोट देने से पहले या किसी भी सियासी ग्रुप के साथ वाबस्तगी इख्तियार करने से पहले 1000 बार सोचता भी है, उसके भले बुरे नताइज को भी सामने रखता है। तो इसलिए ये सिर्फ एक ड्रामाबाजी है कि इतने आ गए उतने आ गए। इलेक्शन का असल नतीजा जो है वो पोलिंग के बाद ही पता चलता है, उससे पहले कुछ नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है PTI, आपको पता है कि उनके उम्मीदवार भी मैदान में, अदालती मुश्किलात भी हैं। नौजवान जो तबका है जो ज़्यादातर PTI को पसंद करते हैं, तो अक्सर को अगर सुना जाए तो वो यही कहते हैं कि बस जिसको PTI का टिकट मिल चुका है वो विनर है, वो जीत जाएगा आसानी से। लेकिन हम अपने इलाके की अगर बात करें कि यहाँ पे जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, यहाँ पे मजहबी जमातों का वोट भी उनके साथ था, वो टूट चुका है, वो दूसरी तरफ जा चुका है। इसके अलावा मतलब अदालती तौर पर भी वो मुश्किलात का शिकार हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो हल्के के अंदर जो पहले वाली बात थी, क्या अब वो बात रही है, कामयाबी की तरफ वो जा सकते हैं या उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? इस पे सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि खुश फहमी का कोई इलाज आज तक दुनिया में दरियाफ्त नहीं हो सका। PTI 2018 में जिस तरीके से लाई गई वो भी आप किसी के सामने है। बाद में जो ज़िमनी इलेक्शन में PTI का जोर हमें देखने को मिला, उसमें PTI से ज़्यादा कमाल उन लोगों का था जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में किरदार अदा किया। उसका यूँ समझ लें कि रद्द-ए-अमल था जो PTI की जीत की सूरत में हमें नज़र आया। एक बात हमेशा जहन में रखें कि हमारे यहाँ वोटर राय बदलने में वक्त नहीं लगाता। अगर 18 में आपको एक अवामी रेला नज़र आ रहा था इमरान खान के हक़ में, तो आज अगर आप ये समझें कि वही रेला उसी अंदाज में होगा तो ये नामुमकिन सी बात है। ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं, इसमें कोई शक नहीं कि PTI का वोट काफ़ी मतलब अच्छी पोजीशन में है। दीगर किसी भी उम्मीदवार की निस्बत, किसी भी पार्टी की निस्बत PTI का वोटर जो है वो अपनी जगह पे मजबूत है। लेकिन अगर आप ये कहें कि उस रेले की सूरत में PTI जीत सकती है, तो कम से कम ये बात मैं तस्लीम नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोटर वो होता है जो यूँ समझ लें कि एक बॉर्डर लाइन पे खड़ा होता है, जो हालात को देख रहा होता है कि हालात किस तरफ रुख कर रहे हैं। तो इस इलेक्शन में भी आपको यही चीज़ नज़र आएगी। गो कि हमारी सियासी जमातें नताइज को कबूल तो कभी भी नहीं किया करती, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि नताइज
عام آدمی کی توقعات سے کافی مختلف ہوں گے. بہت زیادہ فرق نظر آئے گا آپ کو پچھلے 2018 کے الیکشن سے اس الیکشن میں. ٹھیک ہے. نون لیگ کی اگر بات کی جائے تو نون لیگ کے حوالے سے بھی اکثر یہ اب کہا جا رہا ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں. لیکن اگر ہم اپنے حلقے پہ یا یہاں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کریں تو یہاں پہ نون لیگ نے جو ٹکٹس ہیں وہ ایک عبد المجید خان خنان خیال کے پاس ہے اور ایک ایم پی اے کا جو ہے وہ نظر عباس کواوڑ کے پاس ہے. اس کے علاوہ باقی جتنا ہے وہ انہوں نے اوپن کر دیا ہے. تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ کیا اس حکمت عملی سے نون لیگ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں نون لیگ نے بہت اچھی گیم کی ہے ضلع بکھر میں, کیونکہ یہاں پہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ زیادہ تر ووٹ جو ہے وہ دھڑے بندی کا ووٹ شمار ہوتا ہے. تو اس میں نوانی گروپ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے تحریک استحکام کی بجائے آزاد الیکشن لڑنا مناسب سمجھا. ان کے مد مقابل ڈھانڈلا گروپ تھا, انہوں نے سیف سائڈ لیتے ہوئے قبل از وقت نون لیگ کے ساتھ مفاہمت کی راہ اختیار کر لی. وہ کہ نون لیگ کا ٹکٹ انہوں نے بعض خدشات کی بنیاد پہ نہیں لیا, کیونکہ ان کو یہ اندیشہ تھا کہ نون لیگ کے ٹکٹ کی صورت میں بہت سارا جو ووٹ بینک ہے جو پی ٹی آئی سے ہمدردی رکھتا ہے یا پاکستان عوامی تحریک کے ووٹر جو ہیں وہ بھی, اور خاص طور پہ تحریک لبیک والے ووٹر بھی, مطلب یہ کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو نون لیگ کے نام کو برداشت نہیں کر سکتی. تو اس حوالے سے ڈانڈلا خاندان نے اور ان کے جو الحاقی ہیں غضنفر چینا صاحب باقی لوگ, انہوں نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ نون لیگ کو ساتھ ملا لیا ہے, لیکن نون لیگ کا پلیٹ فارم استعمال نہیں کیا. جہاں تک مجید خان خنان خیل کا معاملہ ہے تو اس نے بھی اپنے طور پہ تو اچھی حکمت عملی بنائی ہے کہ اپنا جو اس کا صوبائی حلقہ ہے کرور کوٹ کا, اس میں کسی بھی دوسرے امیدوار کو ٹکٹ دینے کی بجائے خود ہی ایم پی اے کے امیدوار کے طور پہ سامنے آئے ہیں تاکہ کوئی اختلافی صورت پیدا ہی نہ ہو. اور دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو حضرات ہیں وہ ابھی تک حلقے میں آ ہی نہیں سکے. تو ان حالات میں ظاہری طور پہ تو نون کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے, باقی وقت بتائے گا کیا صورتحال بنتی ہے. جتنے امیدوار ہیں الیکشن کے اندر, تقریباً ہمارے اسٹوڈیو میں بھی کافی امیدوار آ رہے ہیں, انٹرویوز کا سلسلہ بھی جاری ہے. تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم اسمبلی میں پہنچ جائیں, عوام ہمیں ووٹ دے دیں, ہم علاقے کی تقدیر بدل دیں گے. لیکن جو یہاں پہ مسائل ہیں, یہاں پہ سیوریج کے مسائل ہیں, تھانہ کے مسائل ہیں, چوری, بہت زیادہ وارداتیں ہو رہی ہیں, لوگ پریشان ہیں, اپنی جمع پونجی سے محروم ہو رہے ہیں. میں نے کسی سیاستدان کو اس پر آواز اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا, یا کسی کا میں نے یہ نعرہ بھی نہیں سنا کہ لوگ بجلی کے بلوں سے اتنے زیادہ بھاری بل آ رہے ہیں, گرمیوں میں لوگ اپنی چیزیں بیچ کے بل دیتے ہیں. تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم کوئی ایسی پالیسی بھی لائیں گے, اسمبلی میں آواز اٹھائیں گے کہ یونٹ کا جو ریٹ ہے وہ کم ہو سکے, مہنگائی کم ہو سکے. تقریباً جو ہے وہ ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ بس ہم اسمبلی میں پہنچ جائیں گے تو ہم آپ کی تقدیر بدل دیں گے. تو اس حوالے سے پھر عوام کے جو مسائل ہیں وہ تو وہیں پہ رہتے ہیں, کیا وہ مسائل کبھی حل ہو پائیں گے؟ اس میں تو ایک بات عرض کروں گا کہ اصل قصوروار وہ لوگ نہیں ہیں, قصوروار ہم لوگ ہیں کہ جو ان کی باتوں کو سیریس لیتے ہیں, جو ان کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں. میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ کتنے لوگ ہیں جو سیاست میں آئے اور ان کی تقدیر واقعی بدل گئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو سیاست میں آئے اور ان کی تقدیر بدل گئی. ان کا ماٹو, ان کا نظریہ, ان کی سوچ, ان کا مشن صرف اپنے معاملات اور اپنے مسائل حل کرنا ہوتا ہے. عوام نہ ان کا مسئلہ ہے, نہ ہی عوام خود اپنے لیے ان مسائل پر اتنی سنجیدگی اختیار کرتی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ کھاد کا ایشو چل رہا تھا, ابھی تک بھی شاید مطلب صورتحال وہی کی ہوئی ہے. آج تک کسی بھی مقامی سیاستدان نے اس حوالے سے آپ کو بیان دیا ہو یا میڈیا میں آ کے اس بات کا اظہار کیا ہو کہ میرے ووٹر ہیں, میرا حلقہ ہے, میرے لوگ ہیں, ان کے ساتھ یہ پریشانی آ رہی ہے. یا اس سے ہٹ کے آپ دیکھ لیں کہ جیسے آپ نے چوریوں کا ذکر کیا, باقی معاملات ہیں. تو میرے بھائی یہ صرف ہم خود کو بیوقوف بناتے ہیں اور ان کی باتوں کو ہم سنجیدگی سے لے کے ان کی خاطر لڑتے جھگڑتے ہیں, ان کی خاطر ہم آپس میں دوستیاں, رشتے ناطے خراب کرتے ہیں, صرف اس سوچ کے ساتھ کہ شاید یہ ہمارے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. وہ آپ کے لیے نہیں کر رہے, وہ صرف اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں, اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں, اپنے خاندان کے لیے کر رہے ہیں. میرا آپ سے ایک آخری سوال ہے اور بہت ہی اہم سوال ہے. تمام سیاستدانوں کے سامنے بھی میں یہ سوال رکھتا ہوں, لیکن مجھے کوئی آج تک اس کا کوئی خاطر خواہ جواب بھی نہیں مل سکا کہ ہمارے ہاں ایک تھانہ کچہری کی جو سیاست ہے وہ ایک عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے. الیکشن کے اندر تمام سیاسی جماعتیں اس کو ایک سلوگن کے طور پر استعمال کرتی ہیں کہ ہم اس کا خاتمہ کریں گے.
लेकिन आज तक थाना कचहरी की सियासत वैसे ही चल रही है जैसे पिछली अरसों में चल रही थी। आज भी इस जदीद दौर में भी थाना कचहरी की सियासत हमारे इलाके में वैसे ही चल रही। तो आप इसका कसूरवार किसको समझते? क्या सियासतदान नहीं चाहते कि ये सिलसिला खत्म हो, या आवाम इसके कसूरवार है? इसमें जो बुनियादी चीज़ मैं समझता हूँ कि हमारी नाजायज़ हकूक़ हासिल करने की ख्वाहिश जो है वो हमें हमेशा जुल्म पर आमादा करती है, गलत रास्ता इख्तियार करने पर आमादा करती है। जो भी आदमी अपने हक पर रहना चाहेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि वो थाना कचहरी के मामलात में उलझेगा। हाँ, ये अलग बात है कि सियासतदान हमारी इन कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं और इन कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा के वो हमें अपना मज़ीद पक्का ग़ुलाम बनाने के लिए हमारे साथ थाने कचहरी में जाते हैं, इस मामले को मज़ीद हवा देते हैं। असल कसूरवार इस मामले में मैं आवाम को ही ठहराऊँगा कि जो अपने इन मसाइल को घर में बैठ के, मोहल्ले में बैठ के हल करने की बजाय सियासतदानों के दरवाज़ों पे जाते हैं और थाने कचहरी में खुद भी जलील होते हैं और दूसरों को भी जलील करते हैं। बुनियादी मसला वही है कि अपने हक से ज़्यादा लेने की ख्वाहिश ने लोगों को ज़िल्लत की राह दिखाई है। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर अहमद नासिर साहब, बहुत ही अच्छे अंदाज के अंदर हमारे जो मसाइल हैं और सियासतदानों के जो नारे हैं, जो झूठे वादे हैं, उस पर रोशनी डाल रहे थे और इलाके में इलेक्शन की जो सूरत हाल है उस हवाले से भी बात की। नाजरीन, 5 साल पछताने से बेहतर है कि हम अब इस वक्त सोच समझ कर फैसला करें। तमाम उम्मीदवारों को आप सुने भी सही, उनसे बात भी करें, लेकिन सबसे बढ़ के अपने इलाके के बारे में सोचें, अपने हलके के बारे में सोचें कि 5 साल तक उस हलके के अंदर वो उम्मीदवार आना भी पसंद नहीं करते। जो तरक्याती मंसूबे हैं वो तो दूर, जो मसाइल हैं इस वक्त, जो सीवरेज के मसाइल हैं, चोरियों के मसाइल हैं, खाद तक पैसों से नहीं मिलती, लाइनों के अंदर लोग जलील होते हैं। तो इन तमाम मसाइल के हल के लिए ऐसे नुमाइंदों को चुने जो 5 साल तक आपकी बात भी सुने और आपके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल भी करें। 8 फरवरी का फैसला आपका होगा। देखते रहें ANN। ANN एशियन न्यूज नेटवर्क, आगाही इंसाफ के साथ।